हेलो भियो समस्त को तो जगन्नाथ आशा कर समस्त भल थे। तो बर्तमान देखिए आम 4 जन जाऊँ बर्तमान रानी गुंफा देखापी है। तो रानी गुंफा बर्तमान से अच्छी कहते से जगह तो फास्ट लोग ना जेहतु आम नर्वस फिल कर तो देखा चलतु आम 3 जन फास्ट टाइम जाऊँ तोफानी सेकेंड टाइम जाऊँ तो से जगह देखी बोल ताकू निया होची। तो बर्तमान एवं लक्ष्यस्थल बहुत दूर में अच्छी। इसका गाना सुनेगा ले बेटा। तो बर्तमान कृषि गाना चलती रे बाटर मोर जीवन है तो काली को नहीं हो रे। ये भाई 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 मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार बर्तमान चलुचु आहरी बहुत दूर अच्छी बाट कौन तो जाली थे तो देखु आगे ऑलरेडी गाइस बुक भी अच्छी बर्तमान आप जापर बुक भी अच्छी है। तो व्यूअर्स आ बहुत दूर आमको चलिए पड़ो बोले बहुत लंग अच्छी बाटटा है। बुक भी बर्तमान अच्छी कहते बेलांकर जो गाँव पुरातन कहानी देखी पड़ता है। बर्तमान जंगल में पहुँच सारी प्रखंड जंगल में भितर एमती कि छोटिया झरणा पानी एपटे बहुत थिला तो सहीटा हूँ से जंगल मध्य ही अच्छी राणी देखी पारे कि नहीं बट देखो मुझे से जगार अच्छी राणी गुंफा तो चलतु जीवा। आम 3 जन बहुत एक्साइटमेंट अच्छु देखा कौन हो जंगल में हम मंगल कर रहे आएगा इस मंगल मंगल भाई। हाँ ऊपर टॉप अच्छी से साइड जा पड़ो ठीक अच्छे बहुत लंग हो गाइस बहुत दूर अच्छी अभी ना हाँ इसे घूमने जाना है। समझते गाइस घोड़ा तो देख बर्तमान बर्तन समस्या खाई थी ना बहुत लंग अच्छे आउ कौन कह तो जो रानी गुंफा भितर रखी हाँ जो पुड़े देते ना कि हाँ पुड़ेला जलंकार भागा से पत्र फटाई इटा पत्र फटाई गाइस तो ये फुटाई ना बर्तमान न्याय रानी को कहते एमती सुंदर भ्यू देखा जाए। देखो तो आम से जो छोटिया झरणा अच्छे आम से झरणा देखना आसिलु है आमर गाछटा गाइस सेटा एटला उडा लेबर तक व्यू ऊपर आम सब सांग राणी गुफा पहुँचु पूरा थबी जाइलु गाइस। रानी गुंफा तले ना कि मोटा गुंफा गोटे अच्छी हाँ भालू थी ग्यारंटी थी आम भी यार जुआ पड़ो जे कष्ट करवा पड़ो तले रानी गुंफा। तो यहाँ हूँ बर्तमान रानी गुंफा बर्तमान यहाँ पहुँच सारी आम बट आमको तले को जाक डर लगे कहीं तले भालू गुड़ा थी पारती कौन कह गाइस तले इपट कहते तुम देखिए जंगल एरिया पूरा गाइस पूरा घंच जंगल अच्छी। तो व्यूअर्स बर्तमान फाइनाली आम जगह पहुँच सारी बर्तमान आम मैंने किसी हूँ रानी गुंफा तो आम रानी गुंफा भितर किसी एक्सप्लेन करेंगे तो देखा कौन कहते मैंने बर्तमान आम आसु रानी गुंफार पहुँचीचु मात्र तलू जावा डर लगे कहीं भालू थी जगह ना जंगल एरिया कहीं बोल भालू फालू थे এইটা হচ্ছে সে বড় পত্র এটা হচ্ছে বড় পত্র গাইস তারপরে আর তলে যে রানী আর তলে ଥିଲେ যে কি রানী গুফা যে মঝিরে লড়াই হেলা রাজা ଥିଲେ রাজা রানী লুচাই ଥିଲେ তারপরে লুচাইলা পরে তাকে গোটে শুয়া রখিଥିଲେ যে কি শুয়া কথা কই পারছলা তারপরে যে লড়াই হেলা তারপরে আমার যে বিরোধী দল আসলে রানী মার বড়াইଥିଲେ রানী গুফা ভিতরে রখলে যা উপরে আমি বসছু হবে তারপরে বসছো গুফা আছে ভিতরে গুফা আছে তারপরে ভিতরে রানী যেটি শুয়া तो शुआ पचार लगे जो विरोध दल शुआ कहले कि रानी कोडी अच्छी बोले शुआ कहला कि रानी भीतर रानी मालुची रानी भीतर लुचंदी हां ताको सेठू ताको जो हमर राजा माने विरोध दल ताको पत्थर पत्थर देकी भीतर जाई दिला पर रानी गुडे साप दिथिले कि हमर गांव जो शुआ मन छन ताके कथा कहि पारबे नै कहबा कथा हम सुनिछि। वर्तमान शुआ भी कि कथा कहि पारु नांती सेटा
ଅତୀତର ଘଟଣା ଭାଇ ହଁ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖି ଶୁଣା ଶୁଣି ପୁରାତନ କାହାଣୀ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ତଳେ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ତଳେ ପାଦ ରଖିଛୁ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ତଳେ ଓହ୍ଲିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ତଳେ ବହୁତ ଖାଲ ଅଛି ଗାଇସ୍, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଓହ୍ଲିବା। ତୋଫାନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲି ସାରିଛି, ଏବେ ଆମେ ଓହ୍ଲିବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧରିବାର କିଛି ସପୋର୍ଟ ନଥିବ, ଏମିତି କିଛି ହାତ ଧରା ଧରି ଓହ୍ଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିବା ଯିବା କୋଉଟା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା କୋଉଟା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଙ୍ଗ ଭାବୁଛୁ ଭାଇ। ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଗାଇସ୍, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆଗରେ ଯଦି ଭାଲୁ ରହିଲା ବୋଲେ ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ନାଇଁ ଭାଇ ନାଇଁ ତୁ ଦେଖିଆ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଗୁମ୍ଫା, ତାର ଆକାର ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ମାନେ ମାଟି ଫାଟି ଅଛି ଏଠି। ଏ ମାଟି ଆମେ ଗୋଟେ ଥର କାଢିଥିଲୁ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲୁ କାଢିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାଟି ପୁଣି ପଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିତରେ। ତାପରେ ଆର ଆକାର ବି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ। ତାପରେ ଭିତରେ ବି ଜାଗା ଅଛି, ଭିତରେ ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଯାଇଥିଲୁ। ରାଇଟ୍ କଥା ଭାଇ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଜୟ ବାପାଜୀ ଆଣ ଦିଅ ଜୟ ବାପାଜୀ ভিতর মানে এমতি ঠান্ডা আছে বিশ্বাস কর বহুত ঠান্ডা আছে এ গাইস দেখি পারথুবে এইটা আছে গুম্ফার আকার আপন বি নিজে দেখি পারথুবে আউ এইটা সে ভিতরে মানে কোন আছে আমি বি জানু জিবাকু জায়গা নাই আউ মাত্র যাই বি হেব না ভাই আপন টিকে সাই কোনটা দেখাই দউছি সাই কোনটা দেখি পারথুবে ভিতরে কোন আছে এই গুম্ফা ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭାଲୁ ଜାଗା ରହୁଥିବେ ହେଲା କି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ତ ଭଲସେ ଦେଖା ହେଲା ଗାଇସ୍, ଆମ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫାଟି ମୋତେ ଭଲ ଲୁକ୍ ଭଲ ହେଲା। ତ ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ତ ରହିଲି गाइस आज के लिए इतना ही। तो बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू।